तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि कृष्ण प्रिय। जय जगन्नाथ। सिद्धार्थ भक्ति निवेदित चित्तबोध कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु, चित्तबोध हेउछि अपराकृत प्रेम मूर्ति श्री राधाकृष्णंकर अमलिन भक्ति और प्रेमर भाव फलगु आजिर ए चित्तबोध अनुक्रम आज विषय हेउछि श्रीकृष्णंकर पूर्वजन्म वृत्तांत। दर्शक बंधु, आपण माने पूर्वर शुणिचंती जेतेबेले राधाराणी कदम्ब वृक्ष मूलरे कृष्ण वेश धारण करी मुरली रे मुरली वादन करुथिले, सेतेबेले प्रलुब्ध होइचंती भगवान श्रीकृष्णचंद्र एवं राधांकर वेश धारण करी मोहन वाद्य बजाउथिले। यही मोहन वाद्यर नाद तथा मुरलीर निस्वन उभयतः स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनपुर को प्रकंपित होता। एथिरे लक्ष्मी एवं सरस्वती ये उभय आतंकित होइचंती एवं केउठारु ये वाद्यनाद आसुछि जानिबा पाई क्षीर सागर रे शयन करिथिबा भगवान विष्णु को प्रार्थना करिचंती। भगवान विष्णु गोटिए पर गोटिए विषयर उत्थापन करिचंती। महालक्ष्मी के सामने भगवान विष्णु कहउचंती आजिरे श्रीकृष्णंकर पूर्वजन्म वृत्तांत प्रसंग रे महापुरुष अच्युतानंद बड़ सुंदर भाव श्रीकृष्णंकर पूर्वजन्म वृत्तांत को लिखिचंती। लक्ष्मी वचने कहउछंती दामोदर शुण आगो देवी तुम्भे मन करी स्थिर ब्रह्मा इंद्र रुद्रंकु अटे अगोचर अत्यंत गहन कथा अपारु अपार। महाविष्णु क्षीर सागर रे शयन करिथिबा आदि विष्णु महालक्ष्मी को कहउचंती। महालक्ष्मी को कौन कहउचंती जे तुमे गोटे मन स्थिर करी गोटे सुंदर प्रसंगर एवं तार जो प्रसंग मु उपधारणा करी ताहा होची अवतार प्रसंग। ए अवतार प्रसंग रे तुमे गहनरु गहन कथा को सुनिब। आरंभ करुचंती भगवान विष्णु प्रसंग को। से प्रसंगटी होची त्रेता युगर कथा। त्रेता युगरे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र प्रसंग। रामचंद्र अवतार होइचंती द्वादश कला युक्त एवं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र प्रसंग कहला बेले महापुरुष उल्लेख करिचंती मुहि त्रेता जुगे रघुवंशे हेले जातो बनवास कले मुगो पाली पिता सत्य लक्षण रूपे अनंत सीता रूपे तुही आउ जनमी मो संगे बनवास कल जाई। तृतीय युगरे मु रामचंद्र अवतार धारण करी अयोध्या जन्म नेली एवं अयोध्या मोर पिता हेले दशरथ एवं मोर माता हेले कौशल्या एवं अयोध्या जन्म हेली किंतु पितृसत्य पालन करी मते 14 वर्ष वनवास करिया को पड़िला। 14 वर्ष वनवास करिबा समय रे मो सहित रे जे अनंत लक्षण रूप रे अवतीर्ण होइथिले मो सहित रे लक्षण एवं तत्सहित हे महालक्ष्मी आपण सीता रूप रे अवतीर्ण होइथिले। ये गोटे स्वतंत्र प्रसंग। ये स्वतंत्र प्रसंगटी हेउची जेतेबेले दशरथ कथा देइथिले कैकेयी को कथा देइथिले जे तुमे जेतेबेले मते मागिबो मु तुमको वर प्रदान करिवि। कारण युद्ध क्षेत्र रे दशरथ को युद्ध क्षेत्र उद्धार करथिले वीरांगना कैकेयी। तेणु जेतेबेले ये अवतार प्रसंग आरंभ होइची सेतले कैकेयी वर मागी नैचंती। से वरटी होउची जे मो पुत्र भरत अयोध्या राजसिंहासन आरोहण करिवे एवं
रामचंद्र 14 वर्ष वनवास जीवे। महापुरुष लिखुचंती पंचवटी बने आम्भे रहिलई जाई सुस्थरे रहिली तही फल मूल खाई। भगवान रामचंद्रंकर ये हूँ वनवास कालीन विषय वस्तु। महापुरुष कहते भगवान के संपर्क में मोर वनवास काल रे 14 वर्ष काल मु जंगल रे अरण्य रे वनवासी भाव में रहिली कहीं ना पितृ सत्य पालन करने पितांकर सत्य पिता होउचंदी मोर परम तप पिता होउचंदी मोर सबकिछि तेणुकर पिता होउचंदी मोर स्वर्ग पिता होउचंदी मोर तपस्या एवं पिता होउचंदी मोर सबकिछि तेणु पितृसत्य पालन ठीक भाव में करने मु वनवास कली एवं फलमूल खाई जंगल रे जीवन कटेली। महापुरुष पुणी कौन कहते जे समक्रमे अयोध्यारू आमे 3 जन लक्ष्मण सहित सीता देवी जाई पहुँचीचु दंडकारण्य। दंडकारण्य गति करी आमे पंचवटी वन में पहुँचीचु। पंचवटी वन में पत्र कुड़िया करिकी रहीछु एवं फलमूल आनी पहुँचाऊँच लक्ष्मण एवं पत्र कुड़िया रे जेतेबेले पत्थर उपरे पत्र बिछेई सीतांकर कोଳରେ शयन करथिले रामचंद्र। यही समय कथा यही समय कौन घटी ना कनक मृग को सखी रावण पेशिला से माया मृग रे तोर शरधा बलिला तू बोइलु प्रभु मोते दिय मृग मारी न भांगी तो श्रद्धा गली धनुषर धरी। महाविष्णु क्षीर सागर साहित विष्णु कहते महालक्ष्मी को कहते सखी तुमरी कथारे मु माया मृग को पंचवटी वन में देखी तुमर जो श्रद्धा बड़ी थिला सही श्रद्धा को परिपूर्ण करने मु जानी माया मृग अजना नहीं मते तेबे तुमरी श्रद्धा पाई पत्नी धर्म पालन करने माया मृग पछरे मु गति कली। पंचवटी कुड़िया भितर जेतबेले थिले मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र नील निरद श्याम घन मूर्ति सेतिके बेले सीता सेवा प्रदान करुचंती लक्ष्मण मध्य सेवा प्रदान करुचंती। एही समय रे जेतबेले माया मृग पठेइचंती प्रिय दर्शक बंधु माया मृग कहीं पठेइचंती माया मृग पठेबार कारण होची रावणर भगिनी सुपर्णखा जेतबेले यही पंचवटी वन निकट में दंडकारण्य घूरी बुलूला सेतिके बेले तार इच्छा होता ये श्याम सुंदर को देखी यही रामचंद्रंकर श्याम रूप को देखी प्रलुब्ध होता रूप लावण्य एवं पति पदरे पाइबा इच्छा करितला। तू बोइलु प्रभु मोते दिय मृग मारी न भांगी तो श्रद्धा गली धनुषर धरी लक्ष्मण संगते थिलु तू पर्ण कुटीरे मृग पछे गोड़ाइले मुझे अति खरे केते दूर अंतरे मु कले मृग नाश मृग मला कही त्राही लक्ष्मण ए भास। जेतेबेले मृग को सरसंधान कली मृग तो मते अनेक दूर पर्यंत गड़ी नेला यही मृग अनेक पर्यंत नहीं सारिया पर पंचवटी कुड़िया अनेक दूर जा सारा पर जो सरसंधान कली ये सरसंधान कला बेले मृगर मृत्यु तो घटुची किंतु मृत्यु समय से 3 थर प्रकाश करछि त्राहि लक्ष्मण त्राहि लक्ष्मण त्राहि लक्ष्मण मते लक्ष्मण रक्षा कर मते लक्ष्मण रक्षा कर मते लक्ष्मण रक्षा कर। यही शब्दटी पंचवटी कुड़िया पर्यंत शुभिची एवं माँ सीता अनुरोध करिचंदी लक्ष्मण को जीवापाई जे भाईंकर कंठ मने होउछि जे भाईंकर कंठ श्रवण रे शुभुची त्राहि लक्ष्मण बोली आ किए बा जंगल रे डाकिबो ए भली मनीष कंठ रे केवल माया रे केही डाकिची नचेत प्रभु रामचंद्र डाकुचंती। यह भावी
ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ମୃଗ ଡାକ ଶୁଣି ମୁଁ ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲି, ବିପରୀତ ବାଣୀ କେବେ ଶୁଣି ଜାନଥିଲି। ଶୁଣି ସେ ବଚନ ତୁମ୍ଭେ ଲକ୍ଷଣେ ପେଶିଲ, ଅସୁରଙ୍କ ମାୟା ତୁମ୍ଭେ ଜାଣି ନ ପାରିଲ। ହେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଅସୁରଙ୍କ ମାୟା ଆପଣ ଛେଦ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମାୟା ପଟଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମାୟାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ତୁମେ ଯେଉଁ ରକ୍ଷା କବଚ ଥିଲା, ସେହି ରକ୍ଷା କବଚ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଯିଏ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱୟଂ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠେଇଦେଲ। ଫଳରେ ପଞ୍ଚବଟୀ କୁଡ଼ିଆରେ ତୁମେ ଏକାକୀ ରହିଗଲ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେତେବେଳେ 3 ଗାର କାଟି ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେଇ 3 ଗାର ଥିଲା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ଷା କବଚ, କିନ୍ତୁ ମାୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଘାରି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ କପଟେ ରାବଣ ତହୁଁ ଯୋଗୀ ବେଶ ହୋଇ, ବଳେ ଲଙ୍କାପୁରେ ନେଲା ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଚୋରାଇ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ତୁମେ ତ୍ରେତୟା ଅବତାରରେ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲ, ସେ ସୀତା ରୂପରେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚବଟୀ କୁଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥିଲା। କିଭଳି ବେଶରେ? ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯୋଗୀ ବେଶରେ। ରାବଣ ସବୁକିଛି ହେଇପାରେ। ରାବଣ ପାଖରେ ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା, ରାବଣ ପାଖରେ ଏତେ ଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଥିଲା, ସେ ସବୁକିଛି ହେଇପାରେ। ତା ପାଖରେ ବଳ ଥିଲା ଏବଂ ମାନ ଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ, ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗୀ ବେଶ ସେ ଧାରଣ କଲା, ଛଦ୍ମ ବେଶ, ଯୋଗୀ ବେଶ। এই যোগী বেশ ধারণ করে আসিবা ফଳରେ মা ସୀତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜୁଟିଲା ଏବଂ ସେହି ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମା ସୀତା କହିଲେ ଯେ ପଞ୍ଚବଟୀ କୁଡ଼ିଆରେ ଜଣେ ଯୋଗୀ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନ୍ନଦାନ କରିବି ନାହିଁ। ଏହା କହି ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ରାବଣ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ 3 ଗାର ଡେଇଁ ଆସିବାକୁ ପାଇଁ ମୁଁ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯୋଗୀ, ମୁଁ କାହାର କୁଟୀର ଭିତରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ମା ସୀତା ଆସିଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଏବଂ ରାବଣ ଚୋରି କରି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ଏବଂ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ନେଇ ଲଙ୍କା କଟକରେ ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ, ଯେଉଁଠି ଶୋକ ନାହିଁ, ମା ସୀତା ଆସିଗଲେ ଲଙ୍କାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ଲଙ୍କା। ଏହା ଭାବନା ଥିଲା ରାବଣଙ୍କର। ରାବଣ ବି ବିବେକୀ ଥିଲା। ରାବଣ ମଧ୍ୟ ବିଶର୍ବା ଋଷିଙ୍କର ନନ୍ଦନ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବଳରେ ବଳିୟାର ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲା ଲଙ୍କାକୁ ଏବଂ ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ରଖିଲା। ବାଟେ ତା ସଙ୍ଗେ ଜଟାୟୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆରମ୍ଭିଲା, ବେନି ଡେଣା ତାହାର ଯେ ରାବଣ କାଟିଲା। ପର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀରରେ ଆସି ହେଲି ମୁଁ ପ୍ରବେଶ, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ମୁଁ ହୋଇଲି ଯେ ହତାଶ। ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ପଞ୍ଚବଟୀ କୁଟୀରରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ, ସେତେବେଳେ ଜଟାୟୁ ଦେଖିଲା ଯେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଗୋଟିଏ ଯୋଗୀ ନେଇଯାଉଛି, ରାବଣ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଛି। ସେତେବେଳୁ ବେଶ ବିମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯୋଗୀ ବେଶରୁ ରାବଣ ନେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜଟାୟୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଜଟାୟୁର 2ଟି ଯାକ ହାତକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲା ରାବଣ। ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସମ୍ବାଦ ଦେଖିଲେ ଯେ ପଞ୍ଚବଟୀ କୁଟୀରରେ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ନାହାନ୍ତି, ରୋରୁଦ୍ୟମାନ ହେଲେ, ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁର ବର୍ଷା ହେଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଜଟାୟୁକୁ ଏବଂ ଜଟାୟୁର ମୁକ୍ତି ଘଟେଇଲେ। କହିଲେ ଯେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଯହୁଁ, ବନେ ବୋଲି ନାନା ସ୍ଥାନେ ଖୋଜିଲି ଗୋତହୁଁ। ନାନା ସ୍ଥାନ ଖୋଜିଲି, ହେ ବନଗିରି, ହେ ଲତାଗିରି, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, କୁହ ମୋ ବୈଦେହୀ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଏହି ପଞ୍ଚବଟୀ କୁଡ଼ିଆରୁ କେଉଁଠି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଦଇବେ ଭେଟିଲି ଯାଇ ଜଟାୟୁର ପାଶ, ସେ ମୋତେ ଖବର କହି ଲଭିଲା ବିନାଶ। ଜଟାୟୁ ଜାଣିପାରିଥିଲା, ଜଟାୟୁ ବୁଝିପାରିଥିଲା ଯେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅବଳାକୁ, ନିରୀହ ଅବଳା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ରାବଣ ଏବଂ ନେଇଯାଉଛି ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ। ଯୁଦ୍ଧ କଲା, ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କରିସାରିଲା ପରେ ରାବଣ ଜଟାୟୁଙ୍କର 2 ହାତ କାଟି ଦେଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସମ୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଟାୟୁ। ଏହି ସମ୍ବାଦ ପାଇଲା ପରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି ଜଟାୟୁର।
एवं जटायु को कौन करिसंती हस्ती भंगा काष्ठ आनी ताकू दग्ध कलु रत्नगिरी भ्रमी भ्रमी कातर होइलु। हाथी माने जंगल को आसंती किछि डालपत्र भांगी थांती से डालपत्र सुखिला शाखा को नहीं से जटायु को दहन करिसंती एवं जटायुर शुद्धि क्रिया करिसंती एवं हाथी भंगा काठ नेकरी एवं तत्परे रामचंद्र रत्नगिरी चतुर्पार्श्व बुलीचंती सीता को खोजिबा पई हा सीते हा सीते हा सीते। तृष्णा ही बढ़िला काहि न पाइलु जल लक्षण गमिले दूरे देखी गाभी पल। प्रिय दर्शक बंधु बुली बुली रत्नगिरी परे जेतले पहुँची तुषार्त होइचंती रामचंद्र एवं लक्ष्मण को कहउचंती जे किभली तृषा मेंटिव। प्रिय दर्शक बंधु आपण माने प्राय समस्ते रामायण कथा जानती किंतु एक कथा महालक्ष्मी को भगवान आदि विष्णु कहउचंती मु तृतीया युग रे रामचंद्र अवस्था थी आउ माँ लक्ष्मी होते सीता एवं जितेबाला पंचवटी कुटीर जितेबाला रावण चोरी कर नहीं गला सीता को सेतिकी बेले रत्नगिरी चतुर्पार्श्व बुलूला बेले तुषार्त होइचंती मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र लक्ष्मण को कहिचंती जे तुषार किभली मेंटिब किछि जलपान करिवार प्रयोजनीयता अछि। लक्ष्मण चतुर्पार्श्व देखिले दूर रे गोधन पल विनय रे गोपालंकु बोइले लक्ष्मण क्षीर दिय रामचंद्र तृषारे अज्ञान। लक्ष्मण विनयर सहित से ही जंगल दंडकारण्य सन्निवेशित रत्नगिरी पाखरे चराउथिबा गोपाल मानंकु अनुरोध कले जे किछि पानीय बा किछि दुग्ध प्रदान कर जो रामचंद्रंकर तृषा मेंटिव अनुरोध करिसंती लक्ष्मण। आ क्षीर पान कले से शांत जे होइबे दुख लभिले क्षुधा तृषार प्रभावे। रामचंद्रंकर किंचित दुख पड़िले लक्ष्मण को देहरे जेमिति वज्र पड़ जाए। भगवान को पाखरे किछि दुख पड़िले भक्त कण सही पारे कि? लक्ष्मण होउचंती अनंत सदा सर्वदा निरत सेवारत थिबा अनंत। तेणु लक्ष्मण जेतेବେଳେ अनुरोध करिसेंती गोपाल मानंकु क्षुधा तृषा मेंटेइबा पाई एमंत वचन शुणी से दुष्ट गोपाले कुभाषा कहिले पुणी सौमित्री को पीले। वनस्थ मध्यरे जेतेବେଳେ गोचारण करुचंती गोपाल माने ए गोपाल मानंकु अनुरोध करिसेंती लक्ष्मण बार बार जे गाभीं ठारू अर्थात गोधन ठारू अर्थात गाई दुग्ध किंचित दिय बुली बुली घूरी घूरी परिश्रम पथश्रम प्रभुंकर तृषा निवारण पाई क्षुधा निवारण पाई प्रयोजनीयता अच्छी। गोपाल माने तो बड़ मूढ़ गोपाल माने किछि शुणिले नाही किछि जायस नथिला शुणुना कान को तांकर शुभ नाही या होई थांता किंतु सेमाने कुभाषा खराब भाषा मध्य प्रयोग करिसंती लक्ष्मण को। लक्ष्मण आउ संभाली पारले नाही। एक तो प्रभुंकर सेपटे तृषारे से व्याकुल अछंती पुणी क्षुधित अछंती। गोपाल मान को क्षीर मागिले सुद्धा से क्षीर देउ नाहंती पुणी से कुवचन कहउचंती कुभाषा कहउचंती खराब भाषा प्रयोग करुचंती एवं बड़ अहंकारी अहम कहिचंती। लक्ष्मण कहले बोइले रे दुष्ट तुम्भे न चिन्ह राम को क्षीर न देई कहूछ कुभाषाम्भ को। रे गोपाल माने तुम्हें रामचंद्र को चिन्ह ना हो एवं रामचंद्र किए तांका संपर्क रे तुम्हें जानी ना हो पुणी आंभ को क्षीर मागिले कुभाषा कहूछ
ଆଜି ଠାରୁ ଯେବେ କ୍ଷୀର ଦୋହନ କରିବ ସେ ସବୁ କ୍ଷୀର ତୁମ୍ଭର ରକତ ହୋଇବ। ଗାଳି ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୋପାଳମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୋଧନରେ ତୁମେମାନେ ଏଡ଼େ ବଳିଆର ସେହି ଗାଈମାନଙ୍କର ଦୁଗ୍ଧ ରକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଇଏ ମୋର ଅଭିଶାପ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋପାଳମାନଙ୍କୁ। ଆଜିଠାରୁ ଯେବେ କ୍ଷୀର ଦୋହନ କରିବ, ଆଜିଠାରୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା। ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ, ବୈଦେହୀଙ୍କ ପାଇଁ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଇଏ ମାନବ ଲୀଳାରେ ଅଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚାହିଁଥିଲେ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୀର କ'ଣ କଲେ? ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ଯେ କ୍ଷୀର ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉ। ଏମନ୍ତ ଭାସି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୋ ପାଖକୁ ଯାଇ ବୋଇଲେ ଦେବ ଗୋପାଳ କ୍ଷୀର ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୌନ ହୋଇଲି। ପୁଣି ତବ ଗୁଣ ମୁଁ ଯେ କର୍ମ ଆଦରିଲି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। କ୍ଷୀର ଆଣିନାହାନ୍ତି କି ଜଳ ଆଣିନାହାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ବି ଆଣିନାହାନ୍ତି। ସିଧା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳମାନେ ମୋତେ କୁଭାଷା କହିଲେ ଏବଂ ଗୋପାଳମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷୀର ମାଗିଲି, ସେମାନେ କ୍ଷୀର ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୌନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ଚୁପ୍ ହୋଇ ନିଜ ଗୁଣ ସ୍ମରଣ କରି ନିଜେ କର୍ମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୌନ ହେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ ମାନବ ଲୀଳାରେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ବିତ୍ପାତ ଘଟେଇବା ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପ୍ରତି ସେ ଆଗେଇଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଜୟ ହେ ମଧୁସୂଦନ ଦେବ ଜଗତପତି ଆଜାନୁଲମ୍ବିତ ବାହୁ ଚତୁର୍ଧାମୂରତି ଗଜାର୍ତ୍ତନାଶନ ଦେବ ଅହଲ୍ୟା ତାରଣ ମୃଗୌଣୀର ବିପତ୍ତିକୁ କରିଛ ହରଣ। ଆଉ ସୁଦାମା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହରା ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର କୀଟୁ ବ୍ରହ୍ମ ପରିଜନ୍ତେ ସୃଜନ ତୋହର। ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୌନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତୃଷିତ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଆଜ୍ଞା ତୃଷା ବି ଲାଗେ, କ୍ଷୁଧା ବି ଲାଗେ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଶରୀର ଭିତରେ ମଣିଷ କର୍ମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବ୍ୟ, କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ। ଦିବ୍ୟତାରୁ ସେ ତିଳେ ମାତ୍ର ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଳ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୌନ ହୋଇଗଲେ ସ୍ୱଗୁଣରେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ ଗୁଣରେ ସେ ସ୍ୱଗୁଣରେ ସେ ନୀରବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୌନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦରିଦ୍ର ସୁଦାମାର ମଧ୍ୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭଞ୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଏସବୁ କହି ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି କଥା କହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରୁଥିଲା ବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୌନ ହିଁ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ତୁତିକୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ।